Oh no! Man bay, mau bay kau? Sumbag pre. Ako sumbag. Kusog pa man dito kay plus pre. Gani pre. Boss, tag binuangan ko dito boss. Kinsa nagbinuang sa imo kay patayon ta. Yaw kaila boss. Asam do sila dapit? Sa may hagdan boss. Bruh. Tara. Amoy nagbinuang sa imo? Teman, sumbagayon na rin eh. So, sumbagayon na rin. Dali. Pre! Hoy! Unsa man na? Pre, di tao! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Suka poport na good job guys. Nandito po kami. Kinsa nagbinuang sa imo kay ay daw. Lago na. Amoy nagbinuang sa imo. Teman, sumbagayon ta tani. Hey! Salamat din sa pagguman sa video. Please follow and like and share and comment. So sugdan na naton shoutout. Shoutout kan Julian Carpi Tapawan. At shoutout din kan Andrea Golandrina Bujungon sa aming eskwelahan. Shoutout kan Christian Dave Lianeta. O shoutout kan Jat. O shoutout kay Emmanuel Hosain. Salamat sa inyong pagpangitan, pagsuporta. Thank you. At sa gusto pa magpa-shoutout, #HMJ Kibaong. Pirmi, way kwarta, kaming tanan. Pirmi, way kwarta.